cut. For example, mao ni. Sa imong bra. So karon i-cut na to, cut. Pag snap balik na snap, saka babalik imong bra. So karon imong bra butan na to diri para makakita ka ba? Ha? Isod balik, itok mo ba dong sud? Itok mo. Tukmo jud. Ano? Naniwala kayo? Yo mga snap na ko'y pailala ninyong online casino platform mo na yan 2026 PH kusugin mo at tagwang snap, and if mo deposit ka o register sa link nga nasa comment section, mamili mi og 20 ka buktaw, hatagan mo 1,000 each. Lucky sharer 500 pesos. Peace out.